Hej og velkommen. Jeg håber, du har en rigtig god dag. Jeg håber, du er klar på noget magi, for det her er Hogwarts Legacy. Mit navn er Klaus Nielsen, og hjertelig velkommen. Jeg håber, du har en fantastisk dag. Hvad siger du, Marol? Er du tørstig? Hvad siger du til, at vi tager en lille butterbeer, eller vi tager en nummer 17, hvad det så end er? Hvad kan man egentlig få her? Butterbeer. Pumpkin juice. Græskarjuice. Okay. Nej, men grunden til, at vi står her, det er, fordi vi skal snakke med på B. Plan i dag. Vi har utrolig mange planer for i dag. Vi skal ud og snakke med utrolig mange mennesker. Vi skal snakke med Poppe. Vi skal snakke med Nati. Vi skal snakke med Sebastian. Faktisk, er det ikke nummer? Er det egentlig ikke nummer, vi går herind? Vi skal ned og snakke med Sebastian. Jeg havde ikke set, hvad vi får ud af det. Imperius. Nice. Imperius, det er en af de... Det er en af de 3 forbudte besværgelser, er det ikke? Imperius. Er det ikke? Crucio, Imperius. Hvad var der gør? Jo, det er det. Jeg kan bare ikke huske, hvad Imperius gør. Det finder vi ud af lige om lidt. Vi skal ned og snakke med Nati. Vi skal ned og snakke med Poppe. Vi skal hen og snakke med Poppe. Vi har den der. Han burde egentlig også være i Hogsmeade. Og så den der farve. Ja, det er rigtigt, hvor vi skal ned. Jeg havde fuldstændig glemt, vi... Ups. Okay, så vi snakker med Poppe først, så tager vi tilbage og fodrer og kæler med den der. Nej, det er da meget værd. Vi snakker med Poppe først og fremmest. Så ja. Poppe. Nå, Poppe, har du nogen planer om, hvad vi gør med det der drageæg, vi fandt sidste gang? Jeg ved godt, du står her, Poppe. Hallo? This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar. Yeah. And Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. No. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. Hold lige... Så slår vi lige koldt. Vend blod, ikke? Er din plan nu her at finde ud af, om den drage, vi fandt sidste gang og befriede sidste gang, som angreb os sidste gang, Bobby? Find den. Tjek, om den har halsbånd på. Hvis ikke den har det, leverer ægget tilbage. Du er klar over, det er en drage, vi snakker om, ikke? That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Men ved hun ikke det allerede? Fortalte vi ikke... Altså, Sebastian ved det, Nati ved det, der er så mange andre personer, der ved det, det er virkelig godt. Altså, hvad betyder en mere? Rookwood is working with Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a port key that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Nu passer på dig selv, ikke, Bobby? For silvan, mand. Okay. Er der ikke noget med, at den drage, det var en Iberian Black? Du ved, den drage, som professoren for Defense Against the Dark Arts Klaus. Jeg skulle til at kalde det teacher, men hun underviser ikke, hvordan man er lærer i. Prøv lige at se en vejrhane, det har der ikke lagt mærke til før nu. Jeg elsker, der er sådan nogle dejlige små detaljer. Men okay, så vores plan er at levere ægget tilbage til dragen, som prøver at slå os ihjel. Elsker den plan.
Okay. Skulle vi lige kigge forbi Penny og se, hvordan det ser ud. Var det ikke dig, jeg skulle snakke med? Imperius Curse. Pardon me, sir, but about those curious demiguise statues I've seen. What? Who are you? Why do you ask? Du ved, jeg har lyst til at spørge om begge ting. I find them intriguing. Ja, det er sandt, fordi hvad gør de godt for? Det er terrorizing Gladwin Moon, hvilket jeg går ud fra er pointen med dem. Eller hvad? They're causing Mr. Moon terrible distress. Ha! Good. That was the idea. So you did create them? Yes, I did. It was a ploy to give that pathetic oaf Moon a taste of the grief he caused me years ago. Whoa. You are the one who's been pilfering them. I am, at the request of Mr. Moon. I received your owl on your stationery. Ah, well, fitting Moon would enlist a student. Too cowardly to do it himself. Hasn't changed a bit. Even when we were at school, he was a cowardly bully. Gave me a horrible nickname, which I shan't repeat. I was thrilled when we left school and he seemed gone for good. Then I started seeing him around Hogsmeade. It was too much. Even if I do take satisfaction in that his life's destiny was to be a lowly caretaker. Whoa. Hogwarts caretaker is an important job, yeah. Mr. Moon Dude. does a good deal for the school, and he's taught me a lot. He's terrified of those statues. I know. You should have seen his face when that boggart appeared. Oh, priceless. That's when I knew what I needed to do. I simply didn't want to encounter him anymore. So, I shrewdly put a boggart in his path to learn his greatest fear. I then created the demiguise statues to keep him in his place, so to speak. The moons were an inspired play on his name. It worked brilliantly. Until you started clearing them out. Ja, du er faktisk ikke et hak bedre. Men det er en god plan. Det er en god måde at få hævn på. Fordi en boggart afslører ens dybeste frygt, og så bruge den frygt imod dem. Det er egentlig meget... Jeg respekterer det, du gør på et eller andet lavt plan, men ja, du er ikke et hak bedre end Mr. Moon. The statues are a form of bullying. You'll know better than him. Perhaps it's time you both moved on. Fair point, I suppose. If they've terrified him, as you say, he may have learned his lesson. Wow, det vil jeg nu ikke være så sikker på. Så skal vi bare snakke med Gladwin Moon. Okay. Og han er helt derovre, kan jeg sige. Okay. Det kan være, han er i... Ja, han er ikke ved Hogwarts. Jo, han er der. Og vi skal op i det... Ja. Det er jo som om tingene, de falder i hak, jo. Altså... I love it when a plan comes together. Det er A-team. Da 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 da. Okay. Rolig. Skal der nok lade være. Vi er nok nogen, der ikke er fan af det A-team, hva'? Mr. Moon, I've learned who's behind the demiguise statues. I know. Well... That one. It was a classmate of yours that you bullied, Piers Pemberton. Oh, I might have known. Pigtails Piers. What? Yeah, I don't think he liked that nickname. I don't think he likes being called that. Of course he does. Oh, we had such flowing locks, and we used to laugh about them. I laughed the hardest of all. Clever man. I'd no idea he was so devious. I must go and congratulate him. Whatever statues remain seem less terrifying now that I know they were put out by old pigtails. Continue collecting them if you like. As for me, I'm gonna go and pay a visit to my old friend.
Du ved, jeg fortryder faktisk en lille smule, jeg har samlet dem ind. Du fortryder ikke bare, du har gjort... Du fortryder ikke, at du har gjort bare en lille smule. Bare en lille smule. Wow. Jeg holder faktisk med... jeg kalder pigtails. Jeg holder faktisk en lille smule med Pemberton i den situation her. Wow. Hold da op. Caretaker. Nå, det er dig, der laver sådan en lyd. Jeg tænker, hvad er det, der sker der, mand? Har jeg nogle ting herinde? Nothing to identify, for now at least. I know. Vi skal godt gå ned og få lidt forsyninger, nu vi er her alligevel. Ja, det var noget moonstone. Skulle man lave noget Wigan Wells? Hvad har vi? 17? Altså, okay. Jeg tænker så meget fejl, der var det herinde, den var, ikke? Ikke? Jo. Okay, så hvor er du henne? Vores lille ven. Vores lille... Interact. No. Der var den jo! Åh. Hallo! Lille buddy! How are ya? Du mangler... det var det. Undskyld. Don't forget besværgelser. Stille og roligt bare se, hvordan føden den. Okay, hvad? Så man kan også bruge flipendo på dit. I'm so sorry. Det var endda den forkerte besværgelse, det var den der, vi skulle bruge. I should let Deke know about the newborn thestral. Ja, og det er det eneste, vi nævner. Hold da. Ikke noget med, at vi... Ikke? Det snakker vi ikke mere om. Jeg ved ikke... Det var ren uheld. Men jeg er lidt for trigger-happy med de der besværgelser der. Det er snart godt. Bare vent til vi får Imperius, så går det først galt. Dig. Slikkediks. Den dejlige Dix. Hvad laver du? Hallo? Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little thestral was born. How wonderful to have more thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we both can see thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts. Oh, yeah. But sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. Well, that's technically ikke at vi selvfølgelig har... Det er jo ikke fordi vi på noget tidspunkt har brugt besværgelser mod et based, vel, Marolda? I'm sorry, Deke. Ja, den virker sådan, det har vi ikke brug for. Hvad får Deke ud af det? I'm sorry, Deke. What a horrible tale, Deke. I'm so sorry. Deke has only told Professor Weasley that story. And now yourself. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. Ja, ved at fange phoenixen.
Nej. Er det planen, Dix? Oder was? Jesus Christ. Dix. For helvede, mand. Okay. Okay. En phoenix. En phoenix, det er den der fugle af Dumbledore har, ikke? Er det ikke en phoenix? God, jeg er så dårlig til at huske det forskellige. Ikke den. Vi snakker med Nazi. Vi snakker med Nazi først. Hun burde være i Hogwarts, ikke? Oder was? Og hvad for noget det er? Mum's the word. Boom. Goddag, de damer. Hvad er problemet? Hvad kan jeg hjælpe You med? wanted to speak with me, mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Så det var hendes mor. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. Oh. That could have been anything. You know what it was, Natsai. Phoenix. I am allowed to leave the castle. Drag. I am always careful, mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. Det skal du regne med. So frustrating. Hvis noget andet, så er vi grunden She til, at der er never problem. listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts. Oh, So shit. I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus. And it What? is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, Oh, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Oh, that's really good. Wow, jeg havde ikke... Okay, gider du holde op med det der te-drikkeri i baggrunden, fordi det er irriterende at høre på det der hele tiden. Hold dog op, menneske. Okay, vi kører på, fordi det irriterer mig noget så frygteligt. How did you become animagus? Ja, Were you den her, born den an her, animagus? Or den did her you ikke learn set to komme. become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then Whoa. placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Wow, det kan jeg godt forstå, men dude, hold da op, sikke en proces, man skal gå rundt med i en hel måned før. Can you choose What? what form your animagus will take? Oh Yeah. no. A person's animagus form is determined by their personality. My Oh. mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. Oh, okay. Jeg ved, hvad mine animagus ville være. How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. That's pretty cool. Dude, yeah, that's incredible. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It Yeah. is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She good point. claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. Wow, well. Der er en grund til, at din mor er lærer for divination.
Det vil sige fremtidssyn, saløjseagtigt. Perhaps your mother is right. Ja, jeg kan ikke se det her på nogen måde kommer til at ende godt. Måske. She's concerned for your safety. Ja. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. Satans. My mother cannot know where I am all the time. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and Og nu er du færdig med det. know what. Åh. Meet me in the town. Incendio! Protego! Selvfølgelig er du færdig med at drikke. Ja, det giver meget god mening. Det skal jeg fandme ikke undre mig, at du nåede at drikke samtlige de kopper te der imens, fordi hold op, der er så mange ting, kan du. Jeg har ikke noget imod, at folk de spiser eller drikker i min nærhed. Der er visse ting, man bare skal lade være med. Tyggegummi for det første der. Niks. Ellers tak. Der var jeg ved at sige noget, jeg kommer til at fortryde. Men det der med, at man drikker det der... Oh my god, hvor... Det værste har jeg fundet af. Og jeg ved ikke hvorfor. Men det er folk, der spiser æbler. Jeg kan simpelthen ikke tage det. Nej, hvor det er irriterende det der. Ja, så... Jamen, det er faktisk... Det var ikke noget, der irriterede mig, da jeg var mindre. Men nu hvor jeg er blevet sådan lidt... Ja, jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved virkelig ikke hvorfor. Men i værste fald, så bliver jeg nødt til at forlade lokalet, for jeg kan simpelthen ikke tage det. Jeg bliver idiot af at høre på det. Det der med, hvor svært kan det være at putte noget ind i munden, og så holde læberne samlet, og så tykke samtidig. Det kan for helvede ikke være så svært. Men okay. Ja, det er bare mig. Så kom vi lige af med det, var. Så fik vi lige... Altså, hun skulle også stå og drikke lige i baggrunden. Lige bagved os. Så jeg kan jo så ikke huske, hvad Imperius den gør. Jeg kan huske, hvad... Jeg mener, det er en af de 3 besværgelser, der er forbudt at bruge, ikke? Imperius, Crucio og Avada Kedavra. Avada Kedavra, det er The Killing Curse. Den, der dræber. Crucio er tortur, ikke? Imperius. Hvad gør Imperius? Jeg prøver sådan at tænke tilbage på, hvad Mad-Eye Mooney han fortæller i 4'eren. Da de først lærer omkring de forbudte besværgelser. Han viser det for en level long bottom, ikke? Crucio. Imperius. Vent, der er noget med at... God. Jamen, hun kommer til at prøve. Men der er noget med Imperius, den kontrollerer folk, ikke? Og siger Mad-Eye Mooney ikke, at folk, der har gjort onde ting, påstår at have været under det Imperius Curse. For ligesom at slippe ud af de problemer, de var i. Giver det ikke mening, Imperius, at de kontrollerer folk? God, det var noget. Mysterious and a bit unsettling. You're here. Good. Ja, jeg skal bare lige aktivere dig. Oh, nice to see you here. Isn't the sea air refreshing? Jo. Saltvand. Der er nu ikke noget som en god gang saltvand. Hallo Sebastian. Hvordan går det? Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. Ja. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. Ja, det er et godt spørgsmål. Var der noget andet, den der stod... I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it. But I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. Så det var ikke Salazar Slytherin selv, der skrev? Oh. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't, I promise. Good.
Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Wow! Oh. The catacomb assignment. Okay. Oh, okay. Okay, yeah. I'll be Okay. interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Ja, men nu er du ikke noget med at få dine forhåbninger alt for højt op, vel? Fieldcroft Catacomb? Okay. Okay, ja. Okay. Nej, men grunden til, at vi finder det her relic, som han også siger, det er jo I'm for... sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Du er klar over det, Maralda. Det er Maralda Roomtold, du snakker her. Lumos. Lumos! Prøv lige at se en dronning. Altså, for helvede, mand. Vi skulle da ikke bange for noget som helst, vel, Maralda? Med de ting og sager, vi har kæmpet imod. Med de monstre, vi har kæmpet imod indtil videre. Det skulle der lige være. Altså, hvis der er en kæmpe stor edderkop hernede, så kan det godt være, at vi bliver ligesom... Jeg skulle lige nævne det. At least now we know we're not alone in here. Perhaps Well, that was that's- it. And the rest of the tomb will be insect-free. Spiders aren't insects. Don't stop. Maralda. Jeg skulle til at sige det. Ja, rak. Wingardium Leviosa. Hvad så det er, Sebastian? Okay. Accio. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Leviosa. This room is taller than it looks. Er det det? Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Juhu. Grib mig. Accio. Opening all of these is tempting. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. That's a good point. Så lad os fortsætte det, vi gør. Jeg skulle lige nå at nævne det med edderkopperne, skulle jeg. Det er hver gang jeg siger et eller andet, så bliver jeg... Kom nu her en gang. Leviosa. Deposit. Descendo. Bombarda. Crucio. Glacius. Impringo. Defendo. Accio. Expelliarmus. Edderkopper. Jeg fordrager edderkopper. Absolut hader edderkopper. Hvorfor er det altid edderkopper? Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Really? Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Ja. Men er du ligefrem ved at have det her som et gravsted, Sebastian? Ja, jeg begynder at stille spørgsmål ved, om Sebastian er okay. Om det er en, man kan stole på eller ej. Ej. Expelliarmus incendio. Leviosa. Deposit. Descendo. Bombarda. Reparo. Ja, du prepare. Man kan fortsætte. Impringo. Det var fordi jeg ramte den med. Revelio. Right. Det jeg skulle til at sige var, det var fordi jeg ramte den med... Hvad hedder den? Hvad hedder besværgelsen? Hvad siger du, når du... Så siger du selvfølgelig ikke noget, det er typisk. Nej. Transfiguration. Impringo. Var det en kiste? Men du vil simpelthen gerne have det her som dit gravsted? Hvorfor? Ja, du er lidt for interesseret i det her. There's something here by the altar. Oh. I foolishly mentioned the relic.
I was told that those chosen by English oak ones have powerful intuition. I believe it, therefore there was... Okay. I plan to return to it, but first I must ready myself for our next assignment, learning the Imperius Curse. The spell is said to serve well against enemies. What did you find? Well, Sebastian, jeg er ikke helt sikker på, om du vil... Er der nogen... What? What? Okay. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Of course. Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Hold up. Kan vi stole på Sebastian? Sebastian virker lidt for interesseret i... Ja... Jeg ved ikke. Det virker som om han er gået lidt over mod den... the dark side. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. No, det tror jeg ikke på. Det her, det virker som hans grene. Det her, det virker som brød. Vi skal følge. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. Sure. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or, in this case, no bone. Så kan man snakke om det. We're in a tomb, I assume. This archway's been barricaded. We can find a way through. I know. Jeg ved godt, hvad vi skal, Sebastian, fordi jeg har set den der gået før. Vi skal få de der to knogle. Den der og den der. Så skal vi hen og få de der på de der, så vi kan åbne. Jeg ved godt, hvad vi skal, Sebastian. Må jeg lige have lov til at undersøge de nærliggende områder? Det var dig, der sagde, at det kunne betale sig, nu hvor vi var i gang. 4 knogler. Creepy. Aha. Du ved, jeg vil ikke engang panik. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Aha. Så meget for en dead end, hva'? Ej, my god. Okay. Well, der er så dumme område. Hvem skal vi Before kæmpe we mod trudge her? on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperius Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. Så jeg havde faktisk ret. If you'd like to learn Imperio, I can teach you. Men ved du allerede Imperio? Yeah, whoa. Yeah, how do you know the Imperius Curse? Yeah. Where did you learn the Imperius Curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Jeg er begyndt at stille spørgsmål om vi kan stole på Sebastian eller ej. Når det er sagt, så var der jo en grund til, at vi kom herned. Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it.
Okay, så hvis man... Well, det var det samme med Crucio, ikke? Du skal mene det, at du vil kaste en besværgelse, som torturerer den, du kaster den mod. Det er det samme med Imperius, så? Okay. I mean... Det var stort set den eneste grund til, at yeah, I want to learn. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand's movement. It's not an easy spell to master. Okay. Hold det ellers op, mand. Okay. Jeg tror på et forkert knop. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Ja. Nu skal vi lige... Hvad bruger vi ikke? Det her det er en relativt god kombo, jeg har sat op. Den kan jeg egentlig meget godt lide. Den virker egentlig også meget... Crucio er egentlig ret god at have. Bombarder bruger jeg... Ja, hvad bruger vi ikke? Vi skal have af med Flipendo, fordi den kommer jeg til at bruge på uskyldige bæster, som ingenting har gjort. Så kan man så vurdere, om det er bedre, at jeg kaster Imperius på dem i stedet for. Ja, Imperius, det gør vi. Nice! Okay. Min umiddelbare reaktion til at se det Imperius er ikke noget sindssygt. Altså, det er en fed effekt der med, at man kan se, at spillet vil forsvinde. That's a big boy. Okay, jeg tager lige umiddelbart min reaktion til at se det Imperius Curse. Den var faktisk så utrolig meget længere tid, end jeg lige umiddelbart havde regnet med. Okay. Jeg har ikke nogen anelse om, vi går i den rigtige retning eller ej. Der er ikke noget med, at man kan godt det er de forskellige curses inde. Dark Arts. Hvad får vi, hvis vi... Wait, no way. An enemy under control with Imperius Curses other targets with each sexual strike. Jesus Christ! Holy shit! Okay. Den der, ikke? Det vil sige, at samtlige fjender, jeg har, der har det der grønne kryds. Hver gang jeg gør skade til en fjende, så alle de fjender, der har et grønt kryds, gør jeg også skade til. Imperius hjælper mig med at curse andre fjender. Crucio. Jeg kan da godt forstå, at de bliver forfristet. Altså, de bliver fristet af at gå mod at bruge de der ondskabsfulde besværgelser der. Fordi de lige pt. Virker da fuldstændig sindssygt. Det er fordi vi ikke kan komme den vej der. Okay, så vi skal den vej der. Ja. Se sammen åben dig op. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How brave is of you? I try. Here. That worked. Keep going. Ja, det gjorde det.
Okay, så de forskellige ting, jeg kan hive i her. Hvis jeg gør det i en bestemt rækkefølge, så åbner der et vist rum. Okay. Well. Hvis det er det samme som den sidste, så skulle vi i realiteten kun bruge en mere, ikke? Så hæve dig. Så hvis jeg nu hiver i... Here's some of these stone tablets have 2 rune symbols. Ja. Du har ret, Sebastian. Du har ret. Så hvis jeg hiver i... Den der, ja. Det lagde jeg først mærke til nu. Der er et symbol nede under den, du skal hive i, du ved, lige over flammen. Og for hvert rum her. Og for hvert rum, vi kan åbne, der er der 2 tegn, ikke? Så for at åbne den dør der, skal jeg jo hive i den der. Og i... den der. Vi skal godt gøre det med det samme, kan vi ikke? No, my lord! You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Aha. Oh my god. Sebastian, gider du godt lade være med det der... Ja. Har vi så ikke fået... Videre. Sebastian, videre. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Ja, jo. Ej. I thought that'd never end. Ja. Okay, ja, den der Imperius, det er faktisk ret sindssygt. I kinda love it. Det skal vi ikke fortælle til Sebastian. Jeg går så overhovedet på. Men ja, Imperius, den er... Og når jeg først bliver bedre til at kende forskel på op, ned og... eller på venstre og højre, så jeg lader være med at kaste Reparo i stedet for Crucio, så bliver vi faktisk rigtig ondskabsfulde. Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Ja, hold. Wow, du giver utrolig hurtigt op, Sebastian. Au. Øjeblik. Nej, først. Så kan vi gøre det. The relic's note. Så den engang her. The relic contains a bundle potential. Wait, what? But the dark sacrifices more. Oh shit. Wait, whoa. Skal vi dræbe nogen, før den her relic bliver
aktiveret. Sebastian, the relic! Look! Could it be? I think it is. I think it is. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Ja, det smarte ville være at efterlade det her. Men jeg har på der er et eller andet, der siger mig, at det er bare sådan lige i toppen af hovedet der. Der er noget, der siger mig, at Sebastian ikke vil være helt enig i den. Jeg tror, at vi skal dræbe nogen. Vil det sige, at den næste utilgivelige besværgelse, vi skal lære, er bare der kan. Det er Imperius Curse. We need that relic. Det var derfor, vi kom. Hvis vi siger nej, skal vi så kæmpe mod Sebastian? I'm willing to ignore what the journal says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. Ja, det her det virker. I must keep this relic secret. Especially from my uncle. Det var nok en meget god idé, for jeg skulle lige til at sige, at jeg tror ikke, din onkel er sådan synderligt. Jeg tror ikke, han er helt oppe at køre over ved. Hej, Ominous. Hej, jeg havde ikke set, du stod der. Ominous? Det kommer ikke til at gå godt. Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. Yeah. But Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. What? Persuade, Ominous? Well, moral, jeg håber, for du ved, hvad du har gang i her, fordi lige pt. Er faktisk på Ominous' side. Ominous'. Ikke? Ominous'. Jeg er på din side. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Yeah, I know. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Oh no, shit! Oh my god. Oh man. What? Problemet er, at jeg kan se begge deres synspunkter, ikke? Sebastian gør det her, fordi han har været så opsat på at hjælpe sin søster i Gud ved hvor lang tid. Og han kan ikke hvile, før han har fundet en måde at gøre det på. Jeg vil så lige sige, at jeg har begyndt at stille spørgsmål ved, om det er hans besættelse med, at... Eller hans... den der... Der er ikke noget, der skal stå i vejen for at redde hans søster. Det er begyndt at gøre ham en lille smule skør. Altså meget af det, at hele det sted, jeg har rundt i, er blevet sådan en hel form for... Det her, det kunne være mit gravsted. Det her, jeg godt kunne tænke mig at blive begravet. Ominous kommer fra en familie, hvor hans forældre og andre familiemedlemmer torturerede andre folk for sjov. Og Ominous sagde, nej, nu gider jeg ikke være med til det længere, og så begyndte de at torturere ham i stedet for. Så han kan se den effekt, de utilgivelige besværgelser har på andre folk. Og han har ligesom førstehåndsindtryk af, at hvorfor det er en dårlig ting. Oh my god, I don't know. Well, okay. Hvis du læser begge to, der er ikke nogen, der siger, at hvis vi gør det her, ikke? Der er ikke nogen, der siger, at jeg er på Ominous' side. Det siger bare, at her der snakker vi med Sebastian. Her, det er mere sådan, du ved, og Seth, de er jo sådan absolut. De er enten ja eller nej. Her der siger vi, at Ominous, forsvind. Du har ikke noget med det her at gøre. Sebastian har ret. Og her der er det mere sådan noget, okay, vi kan godt snakke med ham, for ligesom at se, om
Så den gode gamle Sebastian stadigvæk er der. Jeg går med den der. Very well. Let's talk med Sebastian. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Det var lige umiddelbart. Jeg skal være helt ærlig, det var ikke det, jeg havde regnet med, der ville ske, men det er lige umiddelbart det bedste mulige udkomme af den situation, vi befandt os i der. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Ja, men hvor kommer jeg ind? I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again. Oh. Det var så meget det, vi lavede. Incendio! Accio! Wingardium Leviosa! Rickety Bone Bridge complete. Sure. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, om jeg kan lide det sted her, eller ikke. Det er cool. Det er fedt. Det er godt lavet. Men ja, jeg er virkelig. Hvad fik vi? Wow, alt det for en Nifler-statue. Kunne man have ramt den uden? Sikkert ikke. Okay. Men nej, jeg ved ikke lige, hvordan jeg havde regnet med den situation, vi stod i. Hvordan den ville ende. Jeg havde regnet med, at vi skulle kæmpe enten. Min største frygt var, at hvis jeg havde sagt ja til Ominous, så skulle vi kæmpe mod Sebastian. Havde vi sagt ja til Sebastian, så skulle vi kæmpe mod Ominous. Det er sådan lidt, når vi har lært det Imperius Curse og Crucio, at man er sådan, begynder at stille spørgsmål ved om de valg, man tager, er det rigtige. Men indtil videre føles det ikke umiddelbart som om, at de valg, vi har taget, har en konsekvens. Hvis du forstår mig ret. Altså jo, de har en konsekvens, men ikke noget, vi sådan har kunne mærke indtil videre. Jeg har på fornemmelsen, at næste gang vi mødes med Sebastian. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Du er blevet lidt for opsat på det der med at redde din søster. Altså, det har du god grund til, Sebastian. Det skal du ikke forstå mig ret, ikke? Men der er et eller andet ved din brænder din by, Sebastian. Vi kan ikke flyve. Satans. Jeg så lige, der var balloner og noget. Så det ikke ud, som om hans by er i flammer. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Most gobblers in my family worked in the mines at one time or other. Good idea.
Okay, så du vil godt redde din søster, men du vil ikke fortælle hende, hvordan du redder hende, Sebastian. Oh no, this isn't good. What is it? Det var rent faktisk. Smoke, over there, by the hamlet. What is it? Man holder brugt over øjnene, mand. Altså, hvorfor tror du har dem? For helvede. Byen er i flammer. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Okay. Men af hvem? Og hvorfor? Thank you for making me the person. Just you wait till I... That's your best. Not your best, mate. What are you doing? We're gonna die. Enjoy it. We have to find I'm handling it. Oh, no. No. Oh, Well, din søster... Boy, what have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperius Curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Expelliarmus ville også have virket, Sebastian. Well, okay. Jeg skulle sige, well, din søster er i hvert fald ikke længere tvivl om, hvilke besværgelser du er i stand til at... It may have been the wrong choice. It may. Vi siger ikke, det var, Sebastian. Vi siger ikke, det var. Men det måske kunne det godt have været. Han er en lille smule for opsat på at redde sin søster lige meget hvad. Men nu hvor alle ved, at han kan det Imperius Curse, og han er en student på Hogwarts, det burde have relativt hårde konsekvenser, burde det ikke? Vi er faktisk en del af problemet, fordi vi bliver ved med at give ham ret. It may have been the wrong choice. There was little time to react, but it was an unforgivable curse. I acted in the moment. That's all. I shall make my uncle see reason. He cannot banish me from my own home, from my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Ja, jeg tror, det er en meget god ting, jeg snakker med ham, fordi hvis... Hvordan har du tænkt dig at overbevise ham? Cruise, jo. Nu er du i gang. Okay, jeg kan godt se hans point i, hvad skulle han ellers have gjort. Men ja, altså, der er der andre besværgelser, Sebastian. Men kan jeg reparere dig? God som ny. Okay. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige til den situation. Jeg håber ikke, det har nogen konsekvenser for Sebastian, men burde han i realiteten ikke, nu hvor hele byen
eller alle, der var, i hvert fald alle, der var i nærheden, da han brugte den besværgelse, at de egentlig ikke vidner til, at en dreng eller en ung person i en ung alder, som er under uddannelse på Hogwarts, brugte en utilgivelig besværgelse. Er det egentlig ikke grundlag nok for at sende ham til Azkaban? Men altså, hvis det her er udfaldet af at lære Imperius og Crucio, så frygter jeg en lille smule, at hvis vi skal lære Avada Kedavra næste gang vi mødes med Sebastian. For jeg har lige på fornemmelsen, at det er det spillet gerne vil have mig hen. Fordi vi lærer relic der. Jeg kunne være forkert på det, men jeg håber virkelig ikke, jeg har ret. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Wow. Sebastian went too far. That's true. Sebastian did save his sister. That's also true. Oh my god. Hvorfor er der ikke en tredje mulighed, hvor der står, at det er en kombination af begge? Sebastian redde sin søster. Jo, men han gjorde det ved at bruge en ting, der gik for langt. Hvorfor er der ikke en tredje mulighed? Sebastian saved that one. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Hey. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Oh. Why, Sebastian? Jeg vil godt lige pointere, inden du begynder at drage mig ind i hele det der utilgivelige her, at det var ikke mig, og det var ikke et forsøg på at forsvare Sebastian. Uncle Swallow? Hvad hedder han? Speak with Sebastian in the Undercroft. Yeah, that makes sense. Det var på ingen måde et forsøg på at forsvare ham. Det var mere for at give dig et grundlag for, at Sebastian gør alt, hvorfor... Ja, okay, det kan jeg vel rigtig godt se så meget. Okay, jeg kan godt se din pointe, okay. Men jeg er ikke enig i, at du skal drage mig ind i din konklusion med det der med at bruge utilgivelige besværgelser. Okay, ja, jeg har adgang til... Okay, ja, jeg bruger begge... Okay, fint nok, du har ret, okay. Vil du høre det? Okay, fint, du har ret. Er det, du vil høre? Du har ret. Det er et exceptionelt sortseende menneske. Men okay, det er fint nok. Du gør det, du skal gøre for at forsvare. Alt han gør er at redde sin søster. Eller hvad for... Wow, jeg har godt nok ændret tonen her, ikke? Bare fordi der bliver stillet spørgsmål ved vinen. Du forstår da godt nok at skabe splid mellem to mig. Okay, ja, fint nok. Men nej, okay. Jeg tror, vi bliver til at stoppe her. Jeg vil blive sindssyg. Så ja, okay. Nej, men jeg tror, vi stopper her for nu. Det er et meget godt sted at stoppe det, ikke? Og forresten, hvad synes I om min kappe? Det er Merlins cloak. Hvis vi går ind og kigger. Den er meget fed, den, ikke? Jeg kan meget godt lide den. Jeg synes, den er meget fed. Men ja, okay. Så jeg frygter en lille smule, at det der relic, vi har fundet, jeg er næsten 100% sikker på, at vi skal dræbe en eller anden, for at den bliver aktiveret. Hvad den så gør efterfølgende, det ved jeg ikke. Så kan det godt være, at... jeg fik lige en bange anelse. Hvad hvis Ominous forfølger os næste gang, og vi ender med at dræbe Ominous, for at relic bliver aktiveret? Jeg har også begyndt... Jeg er faktisk mere på Ominous' side nu, end jeg var, da vi startede. Sebastian virker lidt for opsat på at redde sin søster. Og han virker sådan lidt ligeglad med, hvilke ting han skal gå igennem for at gøre det. Men ja. Men alt det er mere næste gang. Jeg tror, det er meget godt, vi har sådan lidt... Oh my god, det er jo godt nok nogle sindssyge ting, vi skal igennem næste gang, hva'? Vi skal snakke med Sebastian, for at se, hvor det går henad. Vi skal mødes med Poppy, fordi vi skal ned og finde ud af, hvordan i hele helvede vi får det æg, vi fandt.
tilbage til den der Iberian Black Drag. Så det skal nok blive lige så hyggeligt. Så ja. Der er godt nok lagt i kakkeloven til noget af et mysterie næste gang. Så altså hvis ikke det er grundlag nok for at se med næste gang, så ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Så ja. Men det er alt for nu. Gider vi, at jeg skulle skifte en knap til noget andet, der ikke er mere sådan. Faktisk, nu var det vi kunne faktisk godt trænge til noget regnvejr. Nu har det været solskinsvejr i 21 dage i træk. Kunne det være rart bare at få lidt par dråber her i den her eksempel hedetursbølgeagtige, tørkeagtige, ørkelignende Danmark, vi har lige pt. Men ja. Nå. Mens vi er omgivet af det tordenvejr, der er på vej i næste episode, så vil jeg sige tusind tak, fordi du så med. Håber, du har nydt det her episode af Hogwarts Legacy. Der er mere Hogwarts på vej, så vi ses. Hej!